Mayong adlaw sa tanan mo ni atong pagtiwas sa atong pagtuon sa New Testament o nauman nata sa Matthew chapter 5 na nata karon sa Matthew chapter 6 ito bagaton andron verses 1 to 18 o padayon gyapon ni sa Sermon on the Mount ang pinakataas nga wali ni Jesus Christ o ang atong paghisgutan karon padayon ni siya sa pag-practice sa pagtuo kung usa ka katawhan sa kaning kingdom of God. Hinay na akong ink. Kung usa ka katawhan sa Dios o apil ka sa kingdom of God, expected na sa imuha ang mohimo sa mga butang nga ikahimuot sa Dios. O naghisgot ang kaning bersikulo, ang gihisgotan ni Jesus Christ, una bahin sa giving. Naamang goy mga nagpractice og giving nga dili sila makahatag gawas kung ilahang i-announce. Bantay mo mga tao nga muhatag sila, ang kumuhatag sila sa ilahang right hand, kinahanglan jud nga makahibalo ang ilahang left hand. So murag dili kumpleto ang ilahang paghatag gawas kon ang ilahang isig katao makahibalo nga sila naghatag di ay. So naay mga tao nga i-broadcast ang ilahang pagkamaayong tao. Nagisgot ko din kaduha diri bahin sa prayer. Naapoy uban nga mga tao nga sa diha nga sila muampo, kinahanglan yun nga makita sila sa uban nga nag-ampo sila. So ang ilahang pag-ampo, dili siya personal, kundi ilahag yung ampo sila sa kadaghanan sa mga tao nga mapansin gyud nga sila makita nga relihiyoso o naghimo sila sa mga butang nga kabahin aning mga buluhaton sa Ginoo, pero kinahanglan ipakita nila sa ubang tao. So naay mga tao nga inana nga muampo, kinahanglan gyud nga makita sila. So kinahanglan visible ang ilahang paghimo sa mga pag-ampo. Kabantay ito yung mga tao ana. So naapoy ikatulod ri, nagisgot ko ni siya bahin sa fasting. Sa dili pa ko man akong tagaag. Verse ni siya 1 to 4 sa Matthew chapter 6. Kibasin mo ang kani verse 5 to 6 o kaning sa fasting verse 16 to 18. So naayo ba ng mga tao kung magisgot tag fasting, kinahanglan jud nga makita ang ilahang dagway nga kurisma o nga pangit, kinahanglan makita nga sila nagmugot. So ilahang i-display, kinahanglan makita nga sila naguol, mapansin sa ilahang dagway, facial expression. Kaya ang tudlo ni Jesus Christ bahin ano nga mga butang na kinahanglan mo hatag ka, dili nunid na nga i-announce nimo sa uban. Kung moampo ka, pwede nga ikaw ra mismo sa imuhang balay, sa imuhang kwarto, na dili na nunid nga ipakita nimo sa daghang tao aron dayon ka. Kung magpuasa ka, kinahanglan manghilamos pagka nunid na nga ipakita nimo nga wa kay kaligo o hugaw ang imong dagway o gasuri ka, kaya ngano mangguni siya, ngano mangginawan ni Jesus Christ aning mga butanga. Kasagaran manggod ang tao nga mohimo ani nga ilahang ipakita sa uban, makita sa ilahang binuhatan, pero ang ilahang kasing-kasing dili day mao ang motibo. Unsa may motive?
Kaya kung ang motibo nimo dili insakto ngadto sa Dios, mo kaning gitawag sa Bible nga hypocrites or hipokrito. Pakitang tao ang Ginoo dili mailag kay balo siya unsay motibo nga nahimo ta sa mga butang nga iya sa pagtuo. Kung naapoy special mention din ang Dios bahin sa kaning gitawag og prayer. Special mention ni siya mao lang atong special diri og sulat. Una, kung mag-prayer daw ka, letter A, kung mag-prayer daw ka, dili nimo siya balik-balikon. Murag sulti og usa ka butang nga imong gibalik-balik kay ang Dios nag-ingon siya nga nunid nga imo ni himuon kay sama ni sa mga hiten katong tawo nga mga walay Ginoo. Ilahang style sa ilahang pagampo balik-balik. Kung kamo makabantay mo bisan pagkaron ay mga tawo nga maghimo og pagampo nga balik-balik sa unsa man na nga example kan mabantayan ninyo nga mali pangit akong diri kanang mabantayan ninyo nga beads kanang prayer beads nga every isa balik na po ka another isa or kung sa uban kanang rosary balik-balik ra gyud ang pagampo. So giingon sa Ginoo nga kani siya nga pamaagi nga pagampo nga balik-balikon nimo dili ni siya insakto. Gusto nako nga basahon gyud sa Biblia. Basahon ako ning bahin sa prayer aron inyong makita diri. Unsay giingon sa Bible aning balik-balik nga prayer diri sa verse number 7. Verse number 7, Matthew 6:7. Yun sa mga pag-ingon diri sa pulong sa Dios. But when ye pray, use not vain repetitions. Kung magampo ko mo ayaw mo gamit og kawang nga mga pagbalik-balik. So way gamit way pulos. As the heathen do, sama sa mga heathen walay mga Dios. For they think that they shall be heard for their much speaking. Kay gatuo sila nga sila paminawon tungod sa ilahang daghan o balik-balik ng mga pagsulti. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Ayaw magsundog sa ilaha, kay ang Diyos nakaibalo na unsa ang ato ang tinguha. Wala pa lang nato malitok, nakaibalo na ang Diyos na unsay naa sa atong kasing-kasing. So ngunit nga balik-balikon ang pagampo. Ang gusto sa Diyos kinasing-kasing nga pagampo. Bisag isa lang ka pamaagi nga dili nga iguman nimo back to number 1 reset na po ka, back to number 1 reset na po ka. Dili inana ang pamaagi sa pagampo. Ug kana siya sayop ng pamaagi. So nga sa Matthew 6:7. O nga ikaduha din nag-i-specific pagyud bahin sa prayer ang kaming ato ang pag di ko wala kay word pulong na magamit ani kanina lang example kung unsay imong gipangayo sa Dios dapat willing pug ka nga mohimo ani sa imong isig katawo. Ang gigamit niyang example sa Ginoo dere ang
kaning the Lord's Prayer. Kung familiar mo sa the Lord's Prayer, morning, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So, giingon nga diri sa verse, dayon, next nga verse diri sa verse number 15. Matthew 6:15, giingon nga diri nga, but if ye forgive not men, kung dili ko no mupasaylo sa inyong isig katawo, ang inyong Diyos Amahan, God the Father, dili pud mupasaylo sa inyo. Ma-equivalent na siya nga kung unsay ato ang pangayoon sa atong prayer adto sa Dios, dapat willing pud ta mohimo pong maayo tag pasaylo sa ato ang mga sala, willing pud ta mo pasaylo sa mga tao nga nakasala sa ato. Kung mangayo tag blessing ngadto sa Dios, mangayo tag provision, dapat willing pud ta nga mohimo ani nga mohatag ngadto sa uban. So dili pwede nga kita ray manghayo, dili pwede mohimo sama sa gihimo sa Dios. So mao na ang bahin sa Matthew chapter 6 verse 1 to 18 nga ang atong paghimo dili pakitang tao, ang atong motibo dapat kita kasing sa paghatag, sa pagampo, sa pagpuasa, o kung maghinusulta sa atong sala, dapat insakto atong motibo. Kung atong pagampo, di dapat balik-balik. Kung atong pagpangayo ngadto sa Dios, dapat willing pud ta mahimo ngadto sa uban. Mao na ang leksyon number 13 na sa Matthew chapter 6. Sunod, chapter 6 ng Yapon, verse number 19, 20 paingon sa 21. Maayong adlaw sa tanan og gantos.